Assalomu alaykum barodarim aziz. Boz یک خانه نوبتی ما در بینای 4 آشیانه قرار دارد. پنل میدان شتاب ببینیم برای سیم حجره کاندیشنر دارد. شتاب ببینیم سیم حجره سیم آشیانه. خب در دوی 93 در سیم میتونیم. خب شتاب ببینیم دی بودکونه هم مخرفه. السلام علیکم برادران عزیز. باز یک خانه نوبتی ما در بینای 4 آشیانه پنلی در 3 ماشینه جایگیر است. خانه ما 63 میکرورایون نوحیه فردوسی. اتاپلین دارد، آب گرم دائمی هست. خب شما ببینید یکم حجره خانه. اتاپلین دائمی آب گرم. از طرف بیرون площадка дорад, детский ҷои бозӣ кӯдакона хоб, решетка, хоб кондитсионер дорад. Биштар мебинем бародарони азиз, хонаи мо ремонташ фаъол аст. Хоб биштар мебинем ба даруни дуюм ошиёна. Мерем ба дуюм ошиёна. Хонаи дуюм ошиёнаи хона. Хоб отопление дорад, спальня. Хоб аз ин тараф ҷои кладовка. Биштар мебинем бародарон хона чӣ қадар. Хоб аз ин тараф ҳамон ҳоҷатхонааш. Хоб аз ин тараф кухни. Биштар мебинем кухниро балкон гузарондагиам бародарон. Иншоатти ҷам. Хоб отопление дорад кухни. Хоб аз ин тараф балкон мебинем бародарон. Не кухни гарнитур дорад. Аз ин тараф кладовка дорад. Хоб макони хуб. Боз як борига гам мезанем бародарон. Биштар мебинем мактаби чиладам. Зиндаву сарбаланд бошед.